Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias por la bendición que nos da de estar en tu casa. Father, we give you thanks for the blessing that you give us to be in your house. Es una bendición poder adorar tu gran nombre. It is a blessing to be able to praise your great name. No somos de aquellos que te adoran de labios, We are not like those that worship you from their lips, porque te hemos conocido personalmente. because we have known you personally. Por eso podemos alabarte, And that's how we can worship you, porque sabemos que eres un Dios amoroso, because we know that you are a loving God. eres un Dios bondadoso You're a merciful God. y eres un Dios fiel. You're a faithful God. Ahora, Padre, abrimos nuestros oídos And now, Father, we open our ears para escuchar lo que tu Espíritu Santo quiere decirnos. to hear what your Holy Spirit wants to tell us. Habla nuestra vida, Speak to our lives. ministra nuestro corazón, Minister to our hearts. produce en nosotros Produce in us el querer como el hacer por tu buena voluntad. the will to do by your good will. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Pueden Amen. sentarse, amados hermanos. You may have a seat, my beloved brothers. Nos gozamos con todos los que están presentes en este día. We rejoice with all of you that are present today. Y le damos gracias a Dios que usted ha escogido adorar con Dios, a Dios en este lugar. And we give thanks to God that you've chosen to praise Him in this place. Hoy quiero hablarle bajo el tema, Today I want to talk to you about the topic, ven y ayúdanos. come and help us. Quiero que me escuche claro. I want you to listen to me clearly. Estoy convencido que el mayor problema de los cristianos, I am convinced that the greatest problem of Christians, o diría el mayor reto que tienen los cristianos, or I might say the greatest challenge that Christians have, no es descubrir la voluntad de Dios, it's not discovering the will of God, sino hacer la voluntad de Dios. but rather to do the will of God. Yo creo en mi corazón I believe in my heart que cuando Dios nos ve desde el cielo that when God sees us from heaven, y Él sabe que ya nos ha revelado su voluntad, and He knows that He's already revealed to us His will, lo otro que Él está esperando the next thing that He's expecting es que la hagamos. is for us to do it. Hay algo que dice Santiago, There's something that James says, y es que no seamos oidores de la palabra, and it's that we should not be listeners of the words, sino hacedores. but doers of the word. Voy a hacer una pregunta difícil, I'm going to ask a difficult question. no quiero que la contestes audiblemente, I don't want you to answer it out loud, pero quiero que la contestes en tu corazón. but I want you to answer it in your heart. ¿Cuántas veces How many times Dios te ha dicho que hagas algo has God told you to do y something todavía no lo has hecho? and you still haven't done it? Pero pastor, ¿qué me ha dicho Dios que haga? But Pastor, what has God told me to do? Pero Dios nos ha dado a todos la gran comisión. But God has given us all the Great Commission. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. He said, go throughout the world and preach the good news. Y si Dios ha dicho id, And if God has said go, ¿por qué no has ido? why haven't you gone? ¿Cómo es que escogemos vivir ciertos mandamientos How is it that we choose to live certain commandments e ignoramos otros? and we ignore others? Porque hay algunos que nos convienen. Because there are some that are convenient to us. Pero déjame decirte, cuando tenemos la visión del cielo, But let me tell you, when we have the vision from heaven, cuando entendemos lo que le conviene a otros, when we understand what is good for others, hacemos lo que Dios quiere. we do what God wants. Porque es bien fácil hacer cosas que nos traen beneficio personal, Because it's very easy to do things that bring us personal benefit, pero a veces nos cuesta hacer sacrificio para el beneficio de otros. but sometimes it's hard to make a sacrifice for the benefit of others. Y vivimos con una lucha con nuestro yo, And we live in a struggle with ourselves, con hacer nuestra propia voluntad. with doing our own will. Pero si queremos cambiar el mundo, But if you want to change the world, tenemos que responder al llamado de Dios, then we have to answer the calling of God que dice, ven y ayúdanos. that says, come and help us. Tenemos que responder al llamado de aquellos que están sufriendo, We have to answer the call of those that are suffering, que dicen constantemente, ven y that ayúdanos. say constantly, come and help us. Ahora, ¿cómo es que podemos movernos nosotros del deseo de hacer algo Now, a hacerlo? how can we move from the desire to do something to actually doing it? ¿Cómo es que vamos a movernos del ven? How are we going to move from the come? Porque nos quedamos en el llamado ven Because we stay in the calling of come, y escuchamos ven, and we hear come, pero no vamos. but we don't go. Hay tres cosas There are three things que tenemos que hacer como hijos de Dios that we have to do as children of God si queremos cambiar el mundo, if you want to change the world, si queremos honrar a Dios, if you want to honor God, si queremos cumplir el mandamiento de ir por todo el mundo. if you want to fulfill the commandment of going throughout the world.
Lo primero que tenemos que hacer the first thing we have to do para poder ayudar a otros, to be able to help others, para cumplir el llamado ven y ayúdanos, to fulfill the calling, come and help us, es dejarte guiar por el Espíritu Santo. is let yourself be led by the Holy Spirit. A mí me impacta la historia que voy a compartir hoy con ustedes, I'm really impacted by the story that I'm going to share with you today. porque cuando Dios trata con el apóstol Pablo, Because when God deals with the Apostle Paul, Pablo era un apóstol. Paul was an apostle. Jesucristo se le reveló de manera personal. Jesus Christ revealed himself to him in a personal way. Y yo sé que Dios se nos ha revelado a todos And I know God has revealed himself to all of us a través de su Santo Espíritu. through his Holy Spirit. Pero literalmente, But literally, Jesucristo se reveló al apóstol Pablo. Jesus Christ revealed himself to the Apostle Y se Paul. le reveló después de haber resucitado. And he revealed himself after he'd been resurrected. Y las palabras que Pablo escuchó de Jesucristo lo marcaron. And the words that Paul heard from Jesus Christ really marked him. Y del momento en que Dios trató con Pablo, And from the moment that God dealt with Paul, él salió a llevar el evangelio a los que no lo conocían. he went out to take the gospel to those that didn't know it. Sin embargo, en el proceso, However, in the process, Pablo no siempre sabía qué hacer. Paul didn't always know what to do. Pablo estaba caminando en algunas direcciones Paul was walking in some directions, o deseaba caminar en algunas or he direcciones, desired to walk in some directions, pero no era la voluntad de Dios. but it wasn't the will of God. Observa conmigo lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 6 y Observe 7. with me what it says in Acts chapter 16, verses 6 and 7. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, Now, when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betania, a Bitinia, After they had gone to Mysia, they tried to go into Bithynia, pero el Espíritu no se lo permitió. but the Spirit did not permit them. Esto a mí me parece un poquito raro, And this is something that appears a bit strange to me, porque no estamos hablando de cualquier persona. because we're not talking about just any person. Estamos hablando de un apóstol de Jesucristo. We're talking about an apostle of Jesus Christ. Y él está yendo en una dirección para llevar el evangelio de Jesús, And he's walking in a direction to take the good news of Christ, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. but the Holy Spirit did not allow him. Ahora, quiero que entiendas algo. Now I want you to understand something. La palabra no lo dice, The word doesn't say pero it, yo me imagino la frustración del apóstol Pablo. but I can imagine the frustration of the apostle Paul. El apóstol Pablo invirtió dinero, The apostle Paul invested money, invirtió tiempo, he invested time, llegó a estas ciudades he went to these cities, y cuando está frente a esas ciudades, and when he's before those cities, el Espíritu Santo dice no. the Holy Spirit says, no. Pero ¿cómo es posible? ¿Ustedes no creen que el apóstol Pablo había orado? But how is it possible? I mean, don't you think the apostle Paul had prayed? Por supuesto que sí. Of course he did. Pero también era un hombre de fe. But he was also a man of faith. Y a veces cuando no escuchamos con claridad lo que Dios nos dice, And sometimes when we don't hear with clarity what God is telling us, aún así tenemos que caminar por fe. even so, we still have to walk by faith. Cuando no vemos con claridad el lugar donde Dios nos envía, When we don't see clearly the place where God is sending us, tenemos que caminar por fe. we have to walk by faith. Porque la palabra declara que no caminamos nosotros por vista, sino por fe. Because the word declares that we don't walk by sight, but by faith. Entonces Pablo caminaba por fe. And so Paul was walking by faith. Sin embargo, cuando llegó a estas ciudades, However, when he got to these cities, no pudo compartir lo que estaba en su corazón. he couldn't share what was in his heart. Y la Biblia no explica por qué. And the Bible does not explain Solo why. dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. It only says that the Holy Spirit did not permit it. No tengo tiempo para explicarlo hoy, I don't have time to explain it today, pero si usted tiene tiempo, lea Hechos capítulo 18. but if you have time, read Acts chapter 18. Y se va a dar cuenta que luego el apóstol Pablo, And you're going to realize that later the Apostle Paul, tiempo después, time later, él sí pudo ir a estas ciudades. he was able to go to these De hecho, cities. también si usted va en 1 de Pedro capítulo 1, In fact, if you go to 1 Peter chapter 1, Pedro también le escribe a estas iglesias. Peter also writes to these churches. O sea que el evangelio llegó a esas And ciudades, so the gospel got to those cities. pero no era en el tiempo que pensaba el apóstol Pablo. But it wasn't during the time that the Apostle Paul was thinking. Pablo tenía la intención correcta, Paul had the correct intentions, pero el lugar incorrecto. but the wrong place.
Yo no sé usted, pero a mí me conforta I don't know you, but I'm comforted saber que aún los apóstoles en algunas ocasiones in knowing that the apostles, in some occasions, no estaban claros en cuanto a la voluntad de Dios para sus ministerios. weren't clear with regards to the will of God for Y their dieron algunos ministries. pasos And they took some steps donde se equivocaron. where they made mistakes. Pero ¿sabe lo que ocurre? But you know what Que happens? Dios está mirando el corazón. That God is seeing the hearts. Y no importa que nos equivoquemos en el proceso. And it doesn't matter if we make mistakes Si along the estamos process. buscando agradar a Dios, If we're seeking to please God, su Santo Espíritu nos va a guiar al lugar correcto. His Holy Spirit will guide you to the right Él va a place. abrir una puerta nueva para que lleguemos al lugar que Él ha escogido. He will open a new door for us to reach the place that He has chosen. Lo que Dios está buscando, un corazón dispuesto. And what God is looking for is a heart that is willing. Alguien que diga como dijo Isaías, Somebody that says, as Isaiah said, Señor, heme aquí, envíame a mí. Lord, here I am, send me. Nunca vas a ir a ningún sitio hasta que le digas al Señor, heme aquí, envíame a mí. You are never going to go anywhere until you tell the Lord, here I am, send me. Lo primero que Dios busca es una disposición del corazón. The first thing that God is seeking is a willing heart. Es un oído dispuesto a escuchar la guianza del Espíritu Santo. It's an ear willing to hear the guidance of the Holy Spirit. Ahora, ¿por qué era tan importante Now, why was it so important que Pablo escuchara y obedeciera la voz del Espíritu? for Paul to hear and obey the voice of the Spirit? Hay un principio importante aquí. There's an important principle here. Cuando escoges ayudar en un lugar, When you choose to help in one area, cuando escoges servir en un lugar, when you choose to serve in one place, escoges también no ayudar o servir en otro. you choose also not to help or serve in another. Y por eso tienes que pedir la dirección del Espíritu Santo. And that's why you have to ask for the guidance of the Holy Spirit. Porque a veces queremos ir a todos los lugares, Because sometimes we want to go everywhere, pero no puedes estar en todos los lugares. but you cannot be in all places. De hecho, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. In fact, you can't be in two places at once. Entonces, cuando tú escoges un lugar, And so when you choose a place, le estás diciendo no a otro lugar. you're saying no to another place. Y por eso hay que buscar la dirección del Espíritu Santo. And that's where you have to seek the direction of the Holy Spirit. Para que Pablo pudiera llegar a hacer la perfecta voluntad de Dios, In order for Paul to be able to do the perfect will of God, Pablo tuvo que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Paul had to be willing to let himself be guided by the Holy Y Spirit. déjame decirte, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, And let me tell you, if you want to do the will of God, si quieres caminar por la perfecta voluntad de Dios, if you want to walk by the perfect will of tú God, también tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. then you also have to be willing to be led by the Holy Spirit. La función de un guía es llevarte a un lugar que tú The desconoces. function of a guide is to take you to a place that you don't know. Es llevarte por un camino que nunca has andado por él. It's to take you through a path that you've never walked through. Pero para eso tienes que dejarte guiar. But for that, you have to let yourself be Para led. eso tienes que renunciar a tus planes. You have to denounce your own plans. El apóstol Pablo tenía The planes, Apostle Paul had plans, pero no eran los planes de Dios. but they weren't the plans of God. Y Dios tuvo que detenerlo And God had to stop him. cuando estaba casi por entrar a esa ciudad. When he was about to enter that city, Dios le dijo, cambia de dirección. and God told him, change direction. Porque hay camino al hombre que le parece recto, Because there are paths that appear righteous to men, pero no es el camino de Dios. but it's not the path of God. Hay un tiempo que el hombre piensa que es su tiempo, There's a time when God thinks it's his time, pero Dios sí tiene un tiempo perfecto. but God does have a perfect time. Pero para eso tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu. But for that, we have to be attentive to the voice of the Spirit. Entonces, para ayudar a otros a que ellos puedan ser bendecidos, tenemos que dejarlos guiar por el Espíritu Santo. So to help others so that they may be blessed, we have to let ourselves be led by the Holy Spirit. Lo segundo que tenemos que hacer The second thing that we have to do para poder ayudar a otros to be able to help others es que tenemos que tener oídos atentos al clamor de otros. is to have your ears attentive to the cry of others. Observa lo que dice el versículo 9 de Hechos capítulo 16. Observe what it says in verse 9 of Acts chapter 16. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. And a vision appeared to Paul in the night. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, pasa a Macedonia y ayúdanos. Come over to Macedonia and help us. Si tú quieres realmente ayudar a otros, If you truly want to help others, tienes que tener tus oídos atentos al clamor de otros. you have to have your ears attentive to the cry of others. A mí realmente me impacta en mi corazón I'm really impacted in my heart que Dios tiene que darle una visión a Pablo. that God had to give a vision to Paul. Y yo digo, pero ¿por qué una visión? And I said, but why a vision? Si ya él conocía el mandamiento de ir por todo el mundo, If you already knew the commandment of going throughout the world,
Porque Dios estaba trabajando de algo específico que él quería que Pablo hiciera. Because God was working something specific that he wanted Paul to do. Dios está en los asuntos específicos. God is in the issues, the specific issues. Dios está en los detalles. God is in the details. Dios es un Dios de detalle. God is a God of Dios es un details. Dios que tiene un plan. God is a God that Y has si a todos plan. nosotros obedecemos el plan de Dios, And if all of us obey the plan of God, mucha gente sería impactada. many people would be impacted. Pero para eso nosotros tenemos que tener nuestros oídos atentos. But for that, we have to have our ears attentive, No solamente a la guianza del Espíritu Santo, not just to the guidance of the Holy Spirit, sino al clamor de otros. but to the cry of others. ¿Sabe por qué no escuchamos el clamor de otros? You know why we don't hear the cry of others? Porque estamos en nuestro propio mundo. Because we're in our own worlds. Porque estamos disfrutando de nuestras propias casas. Because we're enjoying our own homes. Porque en vez de estar orando, Because instead of praying, estamos horas frente al televisor. we spend hours before the En vez de television. estar orando, estamos horas chimeando por el teléfono. Instead Ay, of perdón. praying, we spend hours gossiping on the phone. No aquí, en otros sitios. Not here, in other churches. Si queremos nosotros, hermanos, If we want, brothers, poder impactar a alguien, to be able to impact somebody, nuestros oídos tienen que estar atentos al clamor de otros. our ears have to be attentive to the cry of others. Ahora, quiero tomar alguna de estas palabras Now I want to take a few of these words, y quiero que ustedes las entiendan un poquito más profundo. and I want you to understand them a little bit more deeply. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. It says, and a vision appeared to Paul in the night. ¿Por qué de noche? Why at night? ¿Por qué no de día? Why not during the day? ¿Sabes por qué? You know why? Porque Pablo estaba muy ocupado de día. Because Paul was very busy during Y the cuando day. estamos ocupados haciendo lo bueno, And when we are busy doing the good, no podemos escuchar la voz de Dios. we cannot hear the voice of Y a God. veces Dios tiene que esperar la quietud de la noche, And sometimes God has to wait for the quietness of the night donde estemos realmente disponibles y dispuestos when we're truly willing and able para escuchar la voz de Dios. to hear the voice of Tú God. puedes estar haciendo muchas cosas buenas para Dios durante el día, You might be doing a lot of good things for God during the day, pero es importante que saques tiempo para escuchar a Dios. but it's important for you to take the time out to hear God. Deja de hacer tanto Stop doing so much y siéntate a escuchar a Dios. and sit down and hear God. Porque si estás haciendo lo que estás haciendo Because if you're doing what you're doing sin escuchar a Dios, without hearing no God, estás haciendo lo que Dios quiere. you're not doing what God wants. Y hay veces que hacemos mucho And there are times when we do a lot y tenemos poco impacto and we have very little impact porque no nos hemos detenido a escuchar a Dios. because we haven't stopped to hear God. Entonces a mí me llama la atención que le da una visión a Pablo. And so this really draws my attention that he gives a vision to Paul. Y no es necesariamente un sueño, es una visión. And it's not necessarily a dream, it's a vision. Entonces la visión podía tenerla por el día. And so the vision he could have had during the day. Pero yo creo en mi corazón que Pablo estaba demasiado ocupado But I believe in my heart that Paul was too busy y Dios tuvo que esperar el momento de la noche and God had to wait for a moment at night para poder hablarle de manera clara. to be able to speak to him in a clear way. Ahora, le habla de noche Now he speaks to him at night, y la palabra dice que en la visión and the word says that the vision, un varón de Macedonia, a man of Macedonia, esto era algo específico. this is talking about the Ahora Dios le specific. está dando dirección al apóstol Pablo. Now God has given directions to the apostle Él Paul. sabía que tenía que llevar el evangelio a diferentes lugares. He knew that he had to take the gospel to different places. Trató de llevarlo a Asia y Dios le dijo no. He tried to take him to Asia and God said no. Trató de llevarlo a Bitinia, Dios le dijo no. Tried to take him to Bithynia and God said no. Y ahora Dios le está revelando el lugar específico donde tiene que ir. And now God is revealing the specific place where he has to go. Y cuando le revela el lugar, And when he reveals the place, lo hace en una visión. he does it in a vision. Dice que ve un varón macedonio que estaba de pie, It says that a man of Macedonia stood rogándole y diciendo. and pleaded with him, saying, ¿Usted escuchó la palabra rogándole? did you hear the word plead? I mean, when you beg somebody, Cuando tú le ruegas a alguien, it's because you're desperate. es porque estás desesperado. It's because you're waiting for something important to happen. Es porque estás esperando que algo importante pase. It's because you have actually cried and God hasn't done anything yet. Es porque has llorado y Dios no ha hecho nada todavía. It's because you've been knocking on the door seeking for help but you haven't found it. Es porque estás tocando en la puerta y buscando ayuda y no la has encontrado. I believe in my heart there's many people pleading with God, Yo creo en mi corazón que hay mucha gente rogándole a Dios, asking God to send somebody to help them. pidiéndole a Dios que envíe a alguien a ayudarles. ¿Sabe qué a veces sucede? Do you know what happens sometimes? Es que cuando es nuestra familia que ruega, Is that when it's our families that are pleading, salimos corriendo. then we go running to them. Cuando es nuestro hijo que se está muriendo, When it's our son that is dying, salimos corriendo. we go running. Cuando es nuestro hijo que está en las drogas, When it's our son that is on drugs, buscamos ayuda. we seek help.
Pero ¿qué pasa cuando no es nuestro hijo, sino el de otra familia? But what happens when it's not our child, but that of another family? ¿Qué ocurre cuando alguien se está casi por divorciar y tú no haces nada? What happens when somebody's about to get divorced and you don't do anything? Cuando es tu hijo, rápido corres al pastor para que le ayude. When it's your son, you run quickly to the pastor for him to help him. Dios quiere cambiar nuestro enfoque de nuestra familia al mundo. God wants to change the focus from our family Dios to the world. quiere romper el egoísmo nuestro para que amemos al mundo. God wants to break our selfishness so that we can love the world. Dios quiere que seamos como Él. God wants us to be like him. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios no miró a su propio hijo, Because God didn't look at his own son. no lo dejó en el trono, He didn't leave him in the no lo throne. mandó desde el cielo a la tierra, He didn't send him from heaven. Lo He sent him entregó. from earth. He delivered him. lo mandó a sufrir He sent him to suffer. por amor a ti, For love por of amor you. a tu familia, Love of your por family. amor a este mundo, Out of love for the por world. amor a aquellos que no conocía al Señor. Love for those that did not know the Lord. Y Dios tiene que tornar nuestra visión And God has to change our vision hacia afuera toward the outside para que podamos realmente hacer la voluntad de Dios. so that we can truly do the will of God. Porque yo digo hacia afuera, And why do I say toward the outside? porque en la visión cuando Dios le habla a Pablo, Because in the vision, when God speaks to Paul, dice que este varón le estaba rogando y diciendo, it says that this man was pleading with him and saying, pasa a Macedonia y ayúdanos. come over to Macedonia and help us. ¿Qué fue lo que él dijo? What is it that he said? Pasa a Macedonia. Come to Macedonia. Dios no le dijo a Pablo, God didn't tell Paul, quédate donde estás, stay where you are, que te voy a mandar a un Macedonia. that I'm going to send you to the Le dijo, Macedonians. Pablo, pasa a Macedonia. He said, Paul, go to Macedonia. Y déjame decirte, yo los felicito, And let me tell you, I congratulate you. porque verdaderamente muchos de ustedes Because truly many of you están trayendo gente a la iglesia. are bringing people to the church. Por favor, continúe haciéndolo, Please continue to do that. porque aquí Dios también salva a la gente. Because here God saves people too. Pero por favor, escucha algo. But please listen to something. Pasa afuera, It happens outside. pasa a Kennesaw, It happens in Kennesaw. pasa a Ackworth, Go to Ackworth. pasa a Marietta, Go to Marietta. pasa a Atlanta, Go to Atlanta. pasa a Cherokee County, Go to Cherokee County. pasa, ve a otro sitio, Go to other places. ve allá y habla de Jesucristo. Go there and speak about Jesus Alguien Christ. está rogando que Dios le envíe a alguien. Somebody's begging for God to send Dios está somebody. esperando por ti God is waiting for you para que tú vayas, so that you may go. para que pases de tu comodidad So that you go from your comfort para hacer lo que Dios te está llamando a to hacer. do what God is calling you to do. La vida de la gente va a cambiar cuando tú y yo pasemos al otro lado. The life of people is going to change when you go over to the other side. La iglesia es el centro de entrenamiento, The church is the training center, el centro de capacitación, the instruction place, el lugar donde el Espíritu Santo derrama su poder sobre the nosotros place where the Holy Spirit pours His power over us para que salgamos al campo. so that we may go to the field. Hubo una ocasión, There was one occasion, un gran predicador que mencionó esto. a great preacher that mentioned this. Dice que él fue a dos He iglesias said that he went to two en churches la misma semana a predicar. in the same week to preach. En una iglesia decía un sign bien grande. In a church, there was a great big sign. Cuando la gente estaba saliendo de la iglesia When the people were leaving the church o llegando de la or iglesia, coming into the church, decía bienvenido a la casa de Dios. it said, welcome to the house of God. Y el evangelista dijo algo interesante, esa iglesia estaba muriéndose. And the evangelist says something very interesting, that church was dying. Pero dice que fue a la misma semana a otra iglesia But then he says the same week he went to another church y vio un mensaje totalmente and diferente. he saw a completely different message. Le dijo, usted está saliendo al campo de misiones. It says you are leaving, you're going to the missionary field. Está pasando al campo verdadero. You're going to the true field. Vaya y haga la voluntad de Dios. Go and do the will of God. Esa es una iglesia creciente, And that is a church that is growing. creciente, Growing, bendecida, blessed, próspera, prosperous. que estaba alcanzando las almas perdidas. That was reaching the lost souls. ¿Tú quieres que seamos una iglesia próspera? Do you want us to be a prosperous church? Entonces tienes que tener en mente Then you have to have in mind que claro que eres bienvenido en la casa de that of Dios, course you're welcome in the house of God. pero para el Señor es más importante But for the Lord it's more que tú important salgas afuera for you to go out a llevar la buena nueva del Evangelio. to take the good news of the gospel. Porque yo me atrevo a decir Because I dare to say que el 99% de la gente que está en este lugar that 99% of the people that are in this place ya escucharon las buenas nuevas. have already heard the good news. Pero me atrevo a decir But I dare to say que un gran por ciento de personas that a great percentage of people que se encuentran allá afuera that are out there no lo han escuchado. have not heard it. Y por eso está el clamor de Dios. And that's why it's the cry of Por God. eso hay hombres y mujeres clamando y rogando, por favor, pasa y ayúdame. That's why there are men and women crying and pleading, please come and help us. Ahora, pastor, ¿qué significa ayúdame? Now, Pastor, what does help me mean?
Cuando yo estudiaba esta palabra, When I was studying this word, descubrí que la palabra ayúdanos I discovered that the word help us es la palabra boeteo, is the word boiteo, que viene de la raíz de la palabra que significa socorrer that comes from the root of the word that means to succor o traer ayuda. or to bring help. Ahora, esta realmente es una palabra que se compone de dos palabras en el griego. Now, this is truly a word that is made up of two words in Greek. La primera es boe, The first one is boe, que significa un lloro, which means a cry, y la otra es teo, and the other is theo, que significa correr. which means to run. Esto significa This means corre al que llora, run to the cry, sobre todo hacia aquellos que están en peligro. especially to those who are in danger. ¿Te das cuenta qué diferencia? You see what a difference? Hay un clamor There's a cry de alguien of somebody que deben movernos a correr hacia donde ellos están, that should move us to run to where they are porque ellos están en peligro. because they're in danger. Algunos están en peligro de enfermedad, Some are in danger of sickness, peligro de escasez económica, danger of financial scarcity, peligro de que sus familias sean destruidas, danger of their families being en peligro destroyed, de suicidio, danger of suicide, y muchos de ellos and many of them en peligro de ir al infierno por la eternidad. in danger of going to hell for an eternity. Yo creo en mi corazón que la iglesia no entiende la urgencia ni la verdad del infierno. I believe in my heart that the church does not understand the urgency or the truth of hell. Mientras oraba esta semana y leía la palabra de Dios, While I was praying this week and I was reading the Word of God, la palabra urgencia fue algo bien fuerte en mi espíritu. the word urgency was something very strong in my spirit. Creo que la iglesia ha perdido la urgencia. I think the church has lost the urgency. Ya no hacemos las cosas con pasión, We don't do things with passion ni con anymore, propósito, nor with a purpose, ni con dolor, nor with pain, ni con entendimiento. nor with Es understanding. una vida rutinaria. It is a routine life. Y hemos perdido la verdad de que el infierno sí existe. And we've lost the truth that hell does exist. ¿Qué si ese fueras tú And what if that were you, que estás por ir al infierno? that we're about to go to hell Por la eternidad. for eternity? ¿Desearías que alguien viniera urgentemente a hablarte? Would you wish somebody to come and talk to you urgently? ¿Qué si fuera tu hijo o tu hija What if it was your son or your daughter que estaban al borde del suicidio? that were about to commit ¿Te suicide? gustaría que alguien le hablara de Jesucristo? Would you like for somebody to talk to them about Jesus Christ? ¿Te das cuenta qué diferente You es? see what a difference it is? Cuando la necesidad toca en casa, When the need touches home, entonces todo se vuelve relevante. then everything becomes relevant. El hermano perdió la casa, Oh, the brother lost the house. oraremos por ti. Let's pray for you. Pero ¿qué ocurre cuando tú pierdes la casa? But what happens when you lose your home? Ah, que tiene cáncer el hermano, Oh, the brother has cancer. oremos por él. Let's pray for him. Pero ¿qué pasa si el que tiene cáncer es tú? But what happens if the one that has cancer ¿Verdad is que la you? urgencia es diferente? You see how different the urgency Oh, pero is? estoy orando al Señor que traiga urgencia a tu espíritu, But I'm praying to God to bring urgency to your que spirit, traiga carga a tu to corazón, bring a burden to your heart, que te dé amor por las almas to perdidas, give you love for the lost souls, que entiendas que hay gente que necesita. that you understand that there are people in need. Estamos demasiado quietos en las cuatro paredes. We're too relaxed in these four walls. Solamente un grupo pequeño de gente Only a small group of people están saliendo a llevar el evangelio. are going out to take the gospel. Iglesia, no. Church, no. No puede ser It así. cannot be like this. Hay urgencia de parte de There's Dios. an urgency on Hay behalf almas of God. clamando, rogando para que tú le hables. There are souls crying out and begging for you to talk to them. Oh, abre tu boca en el nombre de Jesucristo. Come on, open your Aleluya. mouth in the name of Jesus. Hallelujah. Y lleva la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Take the word of God to those that need it. Cuando yo estudiaba esta palabra, ayúdanos, When I was studying this word, help us, me fui a estudiar dónde se encontraba esta palabra. I went to study where this word was found. Y encontré que se encontraba en 8 lugares en el Nuevo Testamento. And I found that it's found in 8 places in the New Testament. Y 2 de ellas me llamaron mucho la atención. And 2 of them really caught my attention. Una es en Mateo 15:25 One of them is in Matthew y 15:25, otra es en Marcos 9:22. and the other one's in Mark 9:22. Y ambos casos And in both cases, hablan de un padre y una they're madre talking about a father and a que mother tenían un hijo y una hija endemoniados, that had a son and a daughter that was demon possessed, atormentados por espíritus malignos. tormented by evil spirits. Y en ambas And in ocasiones, both occasions, tanto la mujer como la madre como el padre as much the mother as the father, se arrodillaron frente a Jesucristo they knelt before Jesus Christ y le dijeron, Señor, por favor, ayúdanos. and they told him, Lord, please help us. Por favor, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Please have compassion on us and help us. Entonces, cuando la palabra dice And ayúdanos, so when the word says help us, está hablando de gente que está dominada
They're talking about people that are dominated o controlada por espíritus or malignos. controlled by evil spirits. Pero pastor, que yo no he visto ninguna manifestación demoníaca. Now, Pastor, I haven't seen any demonic manifestations. Pues déjame decir lo que dice el apóstol Juan. But let me tell you what the Apostle John En says. 1 de Juan 5:19 In 1 John 5:19, dice, sabemos que somos hijos de it Dios says, we know that we are children of God y que el mundo entero está bajo el control del maligno. and that the whole world is under the control of the evil one. Somos hijos de Dios, We are children of God, pero el mundo entero está bajo el control del maligno. but the whole world is under the control of the evil one. Pero déjame decirte, hay muchos que no quieren estar bajo el control del maligno. But let me tell you, there are many that don't want to be under the control of the evil Hay one. muchos que están cansados de estar controlados por el maligno. There are many that are tired of being controlled by the evil one. Han sido quebrantados. They've been broken. Han tenido grandes pérdidas They've had great losses, económicas, financial, familiares, family, aún de libertad. even of freedom. Muchos están presos. Many are in jail. Y lamentablemente nadie le está hablando de And Jesucristo. unfortunately, nobody's speaking to them about Jesus Christ. Pero hay un clamor But there is a cry de gente que quieren ser libres del control del maligno. of people that want to be freed of the control of the evil one. ¿Sabe que Dios está atento a muchas cosas? You know, God is attentive to many things. La palabra de Dios dice que sus oídos están atentos a sus hijos, The word of God says that his ears are attentive to his children, al clamor de los justos. to the cry of the righteous. Pero también la palabra dice But the word also says que Dios tiene sus oídos atentos al clamor del pueblo. that God's ears are also attentive to the cry of the people. Observa lo que dice Éxodo capítulo 3 versículo 9. Observe what it says in Exodus chapter 3, verse 9. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. It says, now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. And I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Por favor, aquí está hablando de una nación. Please, here he's talking about a nation. No está hablando solamente de una persona. He's not talking only about a person. No está hablando solamente de una familia. He's not talking only about a family. Está hablando de una nación. He's talking about a nation. Una nación que oprime a otra A nación. nation that oppresses another nation. Y Dios está en el asunto de traer libertad a los oprimidos. And God is in the business of bringing freedom to the oppressed. Cuando Dios quiso libertar a Israel, When God wanted to free Israel, la palabra dice que el clamor de los hijos de Israel había venido delante de Dios. the word says that the cry of the children of Israel has come before God. ¿Por qué vino? ¿Por qué fue que llegó ese clamor ante Dios? Why did it come? Why did that cry come before God? Porque vivían oprimidos por el maligno. Because they lived oppressed by the evil one. El paralelo es igual hoy en día. The parallel is the same today. Hay mucha gente que viven influenciados por el maligno, There are many people that live influenced by the evil one, oprimidos por el maligno. oppressed by the evil one. Ahora mi pregunta es esta. Now my question is this. Nosotros creemos We believe que cuando clamamos a Dios, that when we cry out to God, Dios mismo desciende y hace lo que le pedimos. God himself descends and does what we ask him to do. Pero sabe que no es así. But you know, it doesn't work that way. Observa lo que dice el versículo que le sigue, el versículo 10 de Éxodo 3. Observe what the following verse says, verse 10 of chapter 3. Dios está tratando ahora con Moisés. God is now dealing with Moses. Y la palabra dice en el versículo 10 de Éxodo, And the word says in verse 10 of Exodus, ven pronto ahora y te enviaré a Faraón, come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, para que tú saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. ¿Se dan cuenta? You see, Hay un pueblo que clama, there's a people that are crying out. hay un Dios que oye There's a God that hears. y le habla ahora a un ser humano. Now he speaks to a human being. No llamó a sus ángeles, He didn't call his angels. no llamó a aquellos que estaban en otro sitio, He didn't call those that were in another place. llamó a alguien aquí en la tierra. He called somebody here on earth. Llamó a alguien que tenía una relación con él. He called somebody that had a relationship with him. Hay un clamor, There's a cry. hay un Dios que oye There's a God that hears. y hay un ser humano que tiene que actuar. And there's a human being that has to Hay un act. clamor en la tierra, There's a cry on earth. hay un Dios que oye, There's a God that hay un hears. ser humano que tiene que actuar. There's a human being that has to act. Moisés era ese ser humano. Moses was that human Y being. la forma en que Dios le habla a Moisés, And the way in which God speaks to Moses, le dice, ven por tanto ahora, he tells him, come therefore now. no mañana, Not tomorrow, no el año que viene, not next year, ahora. now. Y mira lo que le dice, y te enviaré And look at what it says. It says, I will send you a Faraón, to Pharaoh, al opresor. to the oppressor. ¿Para qué? For what? Para que tú, Moisés, So that you, Moses, saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Yo pensé que fue Dios quien lo sacó. And I thought it was God that took them out.
Pero la Biblia dice que fue Moisés. But the Bible says that it was Moses. Por supuesto que fue Dios haciendo los milagros. Of course, it was God doing the Pero miracles. el medio por el cual Dios se movió fue Moisés. But the way that God moved was through Moses. Y Dios quiere hacer milagros en este siglo. And God wants to do miracles in this Por el century. medio por el cual va a ser eres tú. But the way that He's going to do it is through you. Pero tienes que estar dispuesto a ir. But you have to be willing to go. Tienes que venir ahora You have to come now para que Dios pueda enviarte. so that God may send you. Ahora es el tiempo. Now is the time. Dios lo quiere hacer. God wants to do it. De hecho, esto nos lleva al tercer y último In punto. fact, this takes us to the third and final point. Para poder ayudar a otros, In order to be able to help others, tienes que tener un sentido de urgencia para traer una solución. you have to have a sense of urgency to bring a solution. Observa lo que dice el versículo 10. Observe what it says in verse 10. Cuando vio la visión, Now, after he had seen the vision, después que Pablo recibe la visión de Dios, after Paul receives the vision from God, después que Pablo escucha un ruego after Paul listens to the cry de un hombre que necesita ayuda, of a man that needs help, dice la palabra it says in the word que cuando vio la visión, that when he had seen the vision, al año Pablo salió. a year later Paul went. ¿Eso es lo que dice? Is that what it says? Dice enseguida. No, it says immediately. Dice cuando vio la visión, He says that when he had seen the vision, enseguida procuramos partir para Macedonia, immediately we sought to go to Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. ¿Te das cuenta? You see, Pablo entendía el sentido de urgencia. Paul understood the sense of urgency. Alguien está clamando, Is somebody pleading? Dios está escuchando God is hearing, y Pablo sabía que él era la solución. and Paul knew that he was the solution. Alguien en Marietta está clamando, Somebody in Marietta is crying out. Dios está escuchando God is hearing, y Dios sabe que tú eres la and solución. God knows that you are the solution. Alguien en Woodstock está clamando, Somebody in Woodstock is crying out. Dios está escuchando God is hearing, y tú eres la and solución. you are the solution. Pastor, pero vaya usted y ore. Pastor, but why don't you go and pray? Yo puedo ir, I can go, pero solamente puedo ir a un lugar. but I can only go to one place. Pero ¿qué ocurre cuando hay miles de personas, cientos de personas But what happens when there are thousands of people, hundreds of people que están clamando? that are crying out? Yo no puedo llegar a todos ellos. I can't reach all of them. Tú tienes que movilizarte. You have to move. Tú tienes que ir a ayudarles. You have to go help them. Tú tienes que hacer tu parte. You have to do your part. Tú le sirves al mismo Dios que yo le sirvo. You serve the same God I serve. Tú puedes tener la misma unción que yo tengo. You can have the same anointing I Tú tienes have. el mismo poder que yo tengo. You have the same power I Es have. el nombre de Jesucristo, aleluya. In the name of Jesus Christ, Es el hallelujah. nombre que es sobre todo It nombre. is the name that is above all names. Recuerdo una ocasión que estábamos en la iglesia I remember on an occasion that we were in a church, y yo era pastor de joven en aquel tiempo and I was a youth pastor at that time. y llegó una muchacha endemoniada. And a demon-possessed girl came to me. Nadie sabía que estaba endemoniada. Nobody knew that she was demon-possessed. Estamos en un ayuno un domingo en la mañana We're in a fast on a Sunday morning, y mientras estábamos orando and when we were praying, se manifestó un demonio. a demon manifested. Los jóvenes fueron a orar por ella, The youth went to pray for her, pero el demonio no salía. but the demon wouldn't leave. Yo los escuché, pero los dejé un ratito. I heard them, but I left them for a Quería while. ver qué sucedía. I wanted to see what would happen. Y después al ratito me dijeron, pastor, por favor, necesitamos su ayuda. And a little while later, they came to me and said, Pastor, please, I need your help. Esta muchacha está endemoniada, pero no podemos sacar el demonio. This girl is demon-possessed, but we cannot cast the demon out. Yo me acordé inmediatamente I remembered immediately lo que Jesucristo dijo. what Jesus Christ said. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. There are genders that will not leave unless it's with fasting and prayer. Y Dios obró de una manera gloriosa. And God worked in a miraculous way. Oramos por aquella joven We prayed for that young lady, e inmediatamente el demonio salió and immediately the demon left, y ella quedó libre. and she was freed. Porque ellos no pudieron hacerlo. Why weren't they able to do it? No era porque era un Dios diferente, It wasn't because it was a different God. era porque había una relación diferente It was because there was a different con el relationship mismo Dios. with the same God. Y Dios quiere que tú tengas una relación viva con Él. And God wants you to have a living relationship Dios no with Him. quiere que tú simplemente conozcas a Dios. God doesn't want you to just know Dios God. quiere que tú experimentes el poder de Dios. He wants you to experience the Dios quiere power que of tú God. seas un vaso del poder de Dios. He wants you to be a vessel of the power Que of su God. espíritu pueda fluir por ti. That His Spirit may flow through Que sus you. sanidades vengan a través de ti. That His healings may come through Que la you. libertad venga a través de That the ti. freedom may come through Que el you. corazón que está quebrantado sea restaurado a través de ti. That the broken hearts may be healed before you. Pero through you. tenemos que pagar un precio. But we have to pay a price. Está disponible para todos. It's available for everyone, Pero tenemos que estar dispuestos. but we have to be willing. Pero creo en mi corazón But I believe in my heart que lo que más tiene a la gente todavía atada that the thing that has people tied up the most
es porque todavía no hay un verdadero sentido de urgencia. It's because they still don't have a true sense of urgency. Cuando vio la visión, When he saw the vision, enseguida procuramos partir para Macedonia. then they immediately left to Macedonia. Ese sentido de urgencia no es algo nuevo. That feeling of urgency is not something new. Cuando Jesús estaba en la tierra, When Jesus was on earth, Jesús transmitió también ese sentido de urgencia. Jesus also transmitted that sense of urgency. Desde el inicio de su ministerio, From the beginning of his ministry, Juan capítulo 4, versículo 35 dice, John chapter 4, verse 35 says, ¿no dicen ustedes todavía falta 4 meses para la cosecha? don't you say it's still 4 months until harvest? Yo les digo, I tell you, abran los ojos y miren los campos sembrados. open your eyes and look at the fields. They are ripe. Ya la cosecha está madura. They are ripe for the harvest. Dios está diciendo a los apóstoles, God is telling the apostles, esto no es para de aquí a 4 this meses. is not from now to 4 months. La urgencia es hoy. The urgency is today. La gente está lista. People are ready. Los oprimidos claman. The oppressed are crying out. Necesitan a alguien que los liberte. They need somebody to free them, Y ese eres tú. and that is you. Dios a través de ti. God through you, El Espíritu Santo a través de ti. the Holy Spirit through you. Tú eres la solución al problema. You are the solution to the problem. Pero tienes que ir. But you have to go. Tienes que responder al llamado. You have to answer the calling. Ven y ayúdanos. Come and help us. Déjame decirte que alguien respondió al llamado tuyo. Let me tell you that somebody answered to your calling. Por eso que estás hoy aquí libre. And that's why today you're here free. Porque clamabas Because you were crying out. y Dios te envió a alguien. And God sent you somebody. Pay it forward. Sigan ayudando adelante. Págalo para adelante. Pay it forward. Da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Give by grace what you have received by grace. Jesús transmitió ese sentido de urgencia. Jesus transmitted that sense of urgency. Pero pastor, que eso era para los apóstoles. But Pastor, that was for the apostles. Jesús nunca me dijo que el campo estaba listo para mí. Jesus never told me that the field was ready for me. Pero déjame ayudarte But let me help you y corregirte. and correct you. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. El apóstol Pedro dice estas The palabras. apostle Paul says Peter says these words. Pero ustedes, But you, dile a tu hermano, pero tú. tell your brother, but you, Rápido, dale así, dile, pero tú. quick, tell him you, Pero ustedes son linaje escogido, but you are a chosen people, real sacerdocio, nación santa, a royal priesthood, a holy nation, pueblo que pertenece a Dios, God's special possession, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Dios te escogió a ti, God chose you. Dios te salvó a ti, God saved you. te escogió, He chose te you. hizo alguien especial, He made you somebody special. perteneces a Dios. You belong to God. Y el propósito es este, And the purpose is this, para que proclames las obras maravillosas de Dios, to proclaim the good news of God. de aquel que te llamó de las tinieblas The one that called you from the darkness a su luz admirable. to his wonderful light. ¿Habrá alguien aquí que Dios lo llamó de las tinieblas? Would there be somebody here that got called from ¿Habrá the alguien que estaba en darkness? las tinieblas? Would there be somebody that was in the Pero ahora está darkness, en la luz. but now is in the light? A ti Dios te está llamando God is calling you para que proclame las buenas nuevas del Evangelio. so that you may proclaim the good news of the gospel. De hecho, la palabra original en el griego proclamen In fact, the original word in the Greek, proclaim, significa declarar en el extranjero, means to declare abroad, divulgar y publicar. divulge or publish. ¿Sabe dónde? You know where? En el extranjero, In the abroad, fuera de las 4 paredes de la iglesia. outside of the 4 walls of the En church. Jerusalén, In Jerusalem, en Judea, in Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la and tierra. to the ends of the earth. Dios te ha escogido para que tú proclames, God has chosen you so that you para que tú proclaim, lleves la verdad de Dios. so that you may take the good news of God. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we have to do? Punto de acción. Point of action. Sé sensible al clamor de otros. Be sensitive to the cry of others. En otras palabras, ora a Dios In other words, pray to God que te dé un corazón sensible, that He give you a sensible heart, que te dé empatía, that He gives you empathy, que derrame amor por los perdidos. to pour out love for the lost. Sé sensible al clamor de otros. Be sensitive to the cry of others. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Let yourself be guided by the Holy Spirit. Despierta cada mañana Awake every morning con una oración. with a prayer.
Dile, Padre, Tell him, Father, ¿dónde está where are you? el que está clamando? Where is the one that is crying out? ¿Dónde está el que está rogando por ayuda? Where is the one that is pleading for help? Guíame a él. Guide me to him. Me hago disponible hoy. I make myself available today. Puede que esté en tu oficina, It's possible that they're in your office, en tu trabajo, in your workplace, 2 cubículos más abajo. 2 cubicles down. Puede que esté en la universidad, It's possible that they're in the O en la university escuela. or at school, en el asiento que está a tu lado. in the seat that is next to you. Puede que esté en el supermercado, It could be in the supermarket. el que está pagando frente a ti. The person that is paying in front of you. Puede que esté en el hospital, It's possible that it's in the hospital. alguien que está clamando para que tú vayas a orar por él. Somebody that is crying out for you to go pray for them. Puede que sea tu vecino It could be your neighbor que está por quitarse la vida that is about to take their life. y hace tiempo que está clamando And for a long time they've been crying out. y tú estás viviendo a su lado And you live next to them y nunca le has hablado de and Jesucristo. you've never spoken to them about Jesus Christ. Es tiempo de que proclames la verdad de Dios. It is time for you to proclaim the truth of God. Sé sensible al clamor de Dios. Be sensitive to the cry of Déjate others. guiar por el Espíritu Santo Let yourself be guided by the Holy Spirit. y más importante, And most importantly, responde con urgencia. respond urgently. Es urgente. It's urgent. Hay gente que hoy van a morir There are people that today are going to die y nadie le habló de and Jesucristo. nobody spoke to them about Jesus Christ. Es urgente It is urgent porque pasarán la eternidad en el infierno. because they will spend eternity in hell. Por eso responde con urgencia So answer with urgently y ve y ayúdales. and go and help them. Ve y ayúdales. Go and help them. ¿Habrá alguien aquí que quiera ayudar a alguien? Would there be somebody here that wants to help Si ese eres somebody? tú, ponte de pie, aleluya, en este momento. If that is you, stand up. Hallelujah in this moment. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks porque tú nos has escogido. because you've chosen us. Somos un pueblo santo. We are a holy people. Nos salvaste. You saved us. Nos sacaste de las tinieblas a tu luz You admirable. took us out of the darkness to your wonderful light. Nos cambiaste nuestro lamento en alegría. You changed our sorrow to joy. Rompiste nuestras cadenas. You broke our chains. Perdonaste nuestros You pecados. forgave our sins. Sanaste nuestro corazón quebrantado. You healed our broken hearts. Nos sacaste de hábitos You pecaminosos took us out of sinful habits para que proclamemos tu grandeza. so that we may proclaim your greatness, Para que socorramos a aquel que está afligido. so that we may succor those that are afflicted, Para que podamos responder al clamor de aquellos que están necesitados. so that we may answer the cry of those that are in need. Te pido, Padre, I ask you, Father, que respondamos a ese llamado. that you would answer that call. En el nombre de In the Jesucristo. name of Jesus Christ. Quisiera la iglesia clamando a Dios. I like the church crying out to God, Amigo que está con nosotros. friend that is with us, O aquellos que nos escuchan en vivo por este medio. or those that hear us live through this live stream. A lo mejor tú necesitas a Jesús. Maybe you need Jesus. A lo mejor tú llevas tiempo clamando. Maybe you've been crying out for a long Y alguien time. tocó a tu puerta. And somebody knocked on your Y alguien te door. habló de Jesucristo. And somebody talked to you about Y alguien Jesus te trajo a la Christ. iglesia. And somebody brought you to church. O te dio que entrar a la página a buscar una respuesta. Or they asked you to come to the page to seek for an answer. Dios te está llamando. God is calling you. Dios está tocando la puerta de tu corazón. God is knocking on the door of your heart. Dios ha escuchado tu clamor God has heard your cry. y envió a alguien para que tú recibieras ayuda. And he sent somebody for you to receive help. Pero para poder recibir la ayuda, But in order to be able to receive the help, tienes que entrar por un camino bien angosto. you have to enter through the very narrow path. Ese camino se llama Jesús. That path is called Jesus. Jesús dijo, yo soy el camino, Jesus says, I am the way, la verdad y la vida. the truth, and the life. Y nadie va al Padre, And no one goes to the nadie va al Father. cielo, No one goes to heaven sino es a través de if Jesucristo. it's not through Jesus Christ. Dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los And it hombres, says in the word that there's only one mediator between God and man, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesus Christ, the Son of God. Entonces, para poder recibir libertad, And so in order to be able to receive freedom, tienes que entrar por el camino. you have to enter through the path. Tienes que recibir el perdón de tus pecados You have to receive the forgiveness of your sins por la fe. by faith. No hay obras que puedas hacer. There are no works that you may Es do. un regalo de Dios. It is a gift of God, No por obra para que nadie se gloríe. not by works so that no one may boast. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario God, Jesus poured his blood at the cross and the por Calvary el perdón de tus pecados. for the forgiveness of your sins. Si tú le confiesas tus pecados al Señor, If you confess your sins to the Lord le aceptas como Señor y Salvador, and you accept him as your Lord and Savior, Él promete quitarte esa carga, and he promises to remove that burden from borrar tus pecados, you, to clean your sins, darte vida eterna, give you a new life, quitarte toda opresión remove all oppression, y darte la vida abundante en Jesucristo. and give you an abundant life in Jesus Christ. Habrá alguien que levanta su mano hoy Would there be somebody that lifts their hands up today y dice, Pastor, yo quiero, that says, Pastor, I want
la salvación de mi alma. the salvation of my soul. Reconozco que necesito libertad. I recognize that I need freedom. Si ese eres tú, levanta tu mano bien en alto. If that is you, lift up your hands on high. Este es el día que Dios ha hecho para salvarte. This is the day that the Lord has made to save you. Este es el día que Dios ha hecho para perdonar tus pecados, This is the day the Lord has made to forgive your para sins, quitar la opresión que hay sobre ti. to remove the oppression that is over you. Habrá alguien que dice: yo quiero Would there be somebody that says, I want el perdón de mis the pecados, forgiveness of my sins, el regalo de la salvación en Cristo? the gifts of salvation in Christ? Quiero hacer un segundo llamado. I want to make a second calling. Iglesia, Dios estaba hablando con nosotros Church, God was talking to us de manera clara. in a clear way. Tenemos que responder al llamado. We have to answer the call. Ven y ayúdame. Come and help me. A veces pensamos que eso es para otra persona, Sometimes we think that is for other people, pero esto es solamente para aquellos que tienen realmente sus oídos afinados a Dios. this is something that is clearly just only for those that have the ears tuned to God. Yo espero que tus oídos estén afinados a Dios. I hope your ears are tuned to God. Él quiere usarte. He wants to use you. Hay un clamor de un pueblo. There's a cry of a people. Hay un Dios que oye There's a God that hears, y tú eres la solución. and you're the solution. Hay un clamor de un pueblo, There's a cry of a people, de una persona, of a person, de una familia. of a family. Hay un Dios que oye There's a God that hears, y tú eres la and solución. you are the solution. Si tú sabes que Dios está tratando contigo If you know that God is dealing with you, y tú deseas hacerte ese instrumento de Dios, and you desire to make yourself that instrument of a God, lo mejor te ha dado temor, and maybe you've had fear, pero Dios te dice que hoy te da el espíritu de valentía. but today God tells you that He gives you the spirit of courage, Él no te ha dado espíritu de cobardía, that He hasn't given you a spirit of cowardice, sino de temor, de amor y de dominio propio. but a fear of love and self-control. Así que si tú sabes en tu corazón So if you know in your heart que tú necesitas responder al llamado that you need to answer the calling, de ir a ayudar a otros, to go and help others, pero necesitas el poder de Dios but you need the power of God, y tú sabes que Dios está tratando contigo and you know that God is dealing with y you, tú quieres que hoy Dios marque tu vida, and today you want God to mark your life, yo te pido que tú vengas a este altar then I would ask you to come to this y que altar, tú vengas ante la presencia de Dios that you come before the presence y of dile a Dios: God, heme aquí, and tell God, here I am, envíame a mí, send me, envíame a Jerusalén, send me to Jerusalem, envíame a Judea, send me to Judea, envíame a Samaria, send me to Samaria, envíame hasta lo último de la tierra. send me to the ends of the earth. Padre, yo quiero responder Father, I want to answer al llamado del oprimido, the calling of the oppressed, de aquellos que ruegan, of those that beg, ven y ayúdame. come and help me. Gracias mientras a Dios por aquellos que pasan. Thank you, Lord, for those that are coming. Mientras adoramos a Dios, Lord, we worship God. el altar está abierto para aquellos que entienden que Dios le está hablando. The altar is open for those that understand God is talking to. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus.